Okay, so we are going to try more examples on pag-solve ng Smith chart, no? Let's see here. Let's start with 1. Okay, sa kailang babaw. Okay, so hopefully kitaon ni siya, oh. Are. So, determine the input impedance and standing wave ratio for a transmission line 1.25 wavelengths long with a characteristic impedance of 50 ohms and a load impedance of 30 plus J 40 ohms. So, list down to the data na given. So, ang aton nga ginapangita is ZI, pwede kabalo. Ang SWR ginapangita. So, laban-laban madrog ito circle sini. Ang aton nga lambda is 1.25 lambda. And then, ang aton nga ZO, characteristic impedance, 50 ohms. Ang aton nga ZL, it's 30 plus 40 J ohms. Okay. So, like, ang aton nga ginambas nagligad, ang aton nga first step is to normalize, no? So, aton nga small z or the normalized impedance, that's 30 plus J40 over 50. Okay. And 30 plus J40 over 50 is 0.6 plus J0.8 ohms. Okay. So, ang second nga part is to plot. So, pangitaon ta na siya sa aton diri nga Smith chart. So, hold on. 0.6 sa aton nga resistive. So, already siya, oh. Bantay lang na nasa. And then, 0.8 sa aton nga inductive kay positive siya. Already sila, oh. So, going down. Going down. This guy. Already siya. So, ang aton nga ZL is, or normalized nga ZL, which is 0.6 plus J0.8 ohms. Diyan siya na-locate. Now, what we are looking for is input impedance and standing wave ratio. Pero may ko standard ka weird. Hapos na si standing wave ratio. So, draw ta na circle. Okay. Let's see. Everybody, let's go. Gamay na lang. Sa pagid. Ha, ara. Okay. And stroke. Okay. So, we can see here, higo, yagido. Ang aton subong nga SWR is obviously 3. This guy. So, SWR naton is 3. So, isulat na sa aton nga problems babaw. So, SWR is 3. Okay. Now, the question is, what is your input impedance? Okay, so this is where the value of your wavelength comes in. So, important ni siya. Just remember na ang aton nga Smith chart only accommodates up to 0.5 lambda. Yeah, or half a wavelength. So, yeah, halin sa aton nga load, no, pangitaon ta na siya ang kalabaon sa 1.25 wavelengths. So, mahimo kita line. Let's see. Straight line ko na yan. Yeah. From the center, higo gid pakadto diri. So, halin sa center, matabok kita sa ZL nato na persa ginimot naman sa previous video. Dason, pangitaon ta na subong kung diin siya natupa sa aton nga wavelengths. Okay. So, with this, ang aton nga wavelength is somewhere here. Mga 0.125. 0.125. Zoom in ko para makita nyo, ha? No? Tunga sang 0.12 kag 0.13. Nga dira, towards the generator. Or you can say that that is 0.375 towards the load. So, bisan sinuan na inyo pangitaon. Okay. Okay. So, 1.25 wavelengths long. So, ang siling ko kagina, ang aton Smith chart, katunga lang na siya. So, ang first natin nga tiyog, let's say, bay towards generator lang ko, no? So, 0.5. And then, 1. Ari na di ang 1, no?
Madugang na lang dayon 0.25. Okay. So that means sa aton nga generator that's 0.125 plus 0.25. Okay. So that is, let's see here. 0.125. Yan no. 0.375. So that's 0.375 lambdas. Yeah, so once again, we are moving towards the generator. So, kung amo na, ang ato nga motion is pakadto diri. Sige, let's just move pakadto diri. Hasta makita ta si 0.375. I think ari si 0.375. I-zoom in ko para makita nyo. So, there you go. There, markahan ko siya. So, RC 0.375. So, nga ni 0.37 kag 0.38. And, yep, I am going to draw a line from the center of our Smith chart pakadto sa iya. Hopefully, kiwi. So, perfect. Alright. Okay. So, yep, this is, hindi na siya importante. Aring importante, ang ini nga point dire. So, the one that we have found, the intersection between our line and the circle is the ZN. Okay. ZN naton, as we can see, that is the intersection of 0.8 sa positive. Mga diri siya, Lang man siya mag 0.8, mga dira lang, no? So, butan ko lang danay space para sa resistive. Doon minus na di, siguro mga 0.77 siguro. J. Doon sa resistive naman, ito tabi. Ari, pwede man siya magamit ang dali nga side sa resistive. Wait. No, actually, yeah. Alang-alang man siya mag lapaw-lapaw siya sa 0.7. Hindi. Lapaw-lapaw siya sa 0.6. Lapaw-lapaw siya sa 0.6. Siguro mga mga 0.62? 0.62. Nan. Minus J 0.77 ohms. Okay. That is if you are looking towards the generator. Ang gingamit natin to kagi nga value was the 0.125 towards the generator. You should get the same value if you are looking towards the load. So, sa ato naman nga load, that's 0.375, di ba? Dason, ang matabo sina, 0.375, pero, imbis nga ma-plus kita, masubtract kita 0.25. So, this should give you, yep, that's 0.125. Okay. And then, instead of looking counterclockwise, clockwise, kita ma-move kita ya counterclockwise. So, diri kita mangita sa 0.125. Pakadto dito. Yeah. So, wala pa, ganubo. Kita ang ganubo eh. Oops, why? Okay. Brush. Yep, going here. As you can see, ang point kundi in ng 0.375 siya towards sa generator. Kita ko sa zoom in ba? Ang point kundi in, 0.375 siya towards generator, kag 0.125 siya towards the load, pareho gid. Aris lang nga duwa, Ini, kag ini. So, either way, kung diin ka man malantaw towards the generator, towards the load, it will be the same. Pero dumdumon mo lang nga pag pakadto ka sa generator, ma-plus ka. Kung makadto ka sa load, ma-minus ka. So, amo na, kung malantaw ka counter or clockwise, doon na bala nga move how. Eventually, ang line nga ma-plot mo, da ka malantaw sa intersection nyo. Kung nakita aton nga, input impedance is 0.62 minus 0.77 ohms. Okay? Now, this is not the actual input impedance kay normalized di siya gani, kumbaga.
So, yeah, we need space. We need space. Earlier, we divided by 50 to normalize our load impedance. Subong, ma-multiply kita. So, with that, ang aton nga Zin, na actual gidya is 50 times 0.62 minus J 0.77 is equal to 50. That's 31 minus 38.5 J ohms. And this is the input impedance of our problem. Okay.